وإذا خرزنا نقطة كشتا بازونجا نو خبر تيم إنفورماسيون را وقت آبونه سبرتنا وبونفيرا Respublikom bire profilu medicinun centre tuag gore stanca kuse jutadzeg. Analizina tqaqqana minister stanca kostatxe khagdrata prezidenten. Kafta mezarda patsakhadun ansambl Sint ykhitsata kana ورسيمه gastrolta alsavma. Khusari respublik judaistga alborta alona radunentest. ويستيس سردقون سبارتاكيادا ولاخيزا نردكا كسودكا ترانسكام فنداغوخ كات فنداغون سلوجبتها أرخانس تسفه زيل أرسد وي آصغ دكاننل كستتا ودسته فاونقوس فلتا كافداتها كيرادتوي وياخو سيل راتسد نوك تسفه زيتا Kudzuna moftame krisa dizara istirkavdota kajwara doi festivagan ratet tam kalga berta ama burun xsan qoshaykum. Fandakun slujbatar khans fandak dura matsfe zaytay asıqda kannel ama fandak matse dunkala wi festama yakhifa dil awazın. Questa faceva tutto il fatto, una volta che non don شاورن در راست پلیسخانه گیدون مطلع خواست فستم ایدونی دورته من با نخوب تگنم یه بعضو 2 متر خستو 3 سنه تکنیکا شخص سخت شخص خواست استوی اوسکا کالیکا سارستوی شما گوسش تکنیکا را خیزا Kuşçu tayftun gıstı batana man qavak sarmagun texnika dubabunu dalga anarın soyar xan samay fandak baygunvam Ruba da sıp pastörü bacakısta durtay. Bunlar sevdiler nakuttak. Şahtuysa mesela her babus bir vakit oy. Mesela ki festabana varış taksa. Fala kısta fabriş tabunu nabuz zagannav. Tek bir akışçı istirma. Mağdan gaska zanzagano. Neysen kurdiya xada kutfetawma gaska fandagıl issa gati restoma çitsav axan balsat tabira. Fala fandagıl kaykusin suma gaskazın nisa xoza avtotransportanis axizan. Burakdan madem şamay naqacı handak tamola oy. Numara bizar tam derz tayfe gomo. Nakutta gelen bana. Soțite Fatima Xaribatar 0 informațiun ravaqt abun. Analizina tqaqqan nada minister nanite suslan prezidenten khagdratta Respublikom bire profilu medicinun centre tuagore stanca technikon wavare fedel. Wa ikutbon sanku taftame stanca kuse iudazig. Tuagore envezat zobdatte nurmen. Ցեգաթիրստոն ռնչնդոնը թուագորը սիստեմը խաթալ աթնդեցավ ֆեստեն ռեսպուբլիկանանի զինատ qaqannad ministr dar prezidentdan xigdratta tuagorı stansay wavere fedil. Yen xestem gaska respublikon bira profilon center tuagorı stansa kusu iudazık tuagorın vezat zuabdette normatan ya техникоnis эмбалун вагал. Уровень кислорода находится ежедневно на контроле. У нас есть оперативная информация и своевременно пополняем уровень кислорода и в концентраторах, и в баллонах. Уймаюма транскам дыкак сутках гад кайуй туаккор нэмэтсэл набан дэфтаннани тысусланы нэхэстам гаска туаккор станца исфаг хэма пэдгур ахсаиф тонканы рынчындун валдайдар та сыргзоне ковиде рынчынтан нани тысусланма президентан хыгдратта инфекцион хаяды коронавирус айтсал рынчыны исвой фадыл ен нэхэстам гаска сыргзоне хосканы ахса ирта деймаджа удуни валдар иф тонк цавэнц анаман qavak хосте автомар валбун дар вақт цава вакцинации нани тысусланы нэхэстам Гаска прививка с канен кайфенде, удунныма сбуной бума кане филдер. Проходит ежедневная вакцинация. На данный момент провакцинировано 860 человек. Запас вакцин у нас есть, больше 1000 вакцин. Также в связи с целью недопущения нехватки вакцин нами предприняты конкретные шаги в виде договоренности с Российской Федерацией о поставке 2000 доз вакцин. 1000 доз вакцины это спутник Ви и 1000 это спутник Лайт.
Президент Хаславард Магасканани Зинат Қаққан администрады Бакундерцет Косты Кодекс Амьефасив Джитамгаска Фазен Садафанзай Вакантум Косты Бната. Бибилтанатоли Нахастамгаскацы Бенетты Қомакусу Эвзаран конкурс Аккага Чират Сава Ахам специалисты. Думаю, что надо решить, чтобы именно на те, скажем так, вакантные должности, которые есть, должны попасть люди, которые действительно пройдут отбор, действительно будут участвовать в определенном конкурсе. Вот, и должны попасть именно те люди, которые более подготовлены к той работе, куда вы берете. Причем абсолютно надо исключить родственные связи, абсолютно надо исключить звонки с администрацией президента, это будет там с парламента, это будет с правительства, это будет. То есть мы должны выходить уже на этап предоставления работы именно специалистам высокого уровня. ويما ما أنني زيناد مينيسترات بان خاص كود داورسي مولم خاص إفتونغاد فدل نانی تسوسلان نخستم گسک مينيسترادم فزند خورز وورد سمي رايون رنچندت دا إيول در إفتونغرد سوي أنمن قاق ميديسينون تكنيكا ودون نمت تواقر ستانسا أما روجة تسغدك كنن أپارات دي. В каждой палате интенсивной терапии в районной больнице будет аппарат искусственной вентиляции легких. Также мы подумали об окружающей среде. В каждой районной больнице теперь все медицинские отходы, которые вредны, они будут перерабатываться на территории больницы специальным оборудованием. Также в каждой районная больница получит новый реанимобиль, город получит 2 реанимобиля. То есть будет закуплено 5 реанимобилей. И таким образом все районные больницы выйдут на новый этап оказания медицинской помощи. Նանի Թսոսլամը պրեզիդենտն ֆիխուսում կոտա ինվալիդ սվելլետ դիսպանսերիզացի քարոմը կեյ բախացը ռազդարախեմ դիսպանսերիզացի վաղդնիկո արցետ բիրեթեն զրաբերակ նոգ նիզախետտեթը իվոլդարիսնց ըմբալում մեդիցինունը խոս բիբլտանատոլի մա մինիստրան բախաց կոտա յումեակ դիսպանսերիզացի ավազն կոտխիստեր քարա դեմեն ավտե սվելլետտենդեր Надо доводить людей, чтобы они проходили ежегодно диспансеризацию, то есть проверить себя. Это поликлиническая служба. То есть нам надо очень сильно сейчас подумать о развитии поликлинической службы, чтобы люди не попадали в наши медицинские учреждения уже, скажем так, на последних этапах каких-то заболеваний. Если мы на ранних этапах это будем выявлять, то и лечение оно будет, конечно, более эффективным. Вот, надо в этом направлении поработать очень серьезно и довести до людей, что диспансеризация, проверка своего здоровья, она важна, очень важна для принятия последующих лечений по лечению. Бибилтанатоли кудбаныстан код дафтаме әнәни зинат қаққан администрация көскәне ойу вазык джин әмәннәмә қавак. Бәзір тестела gözеттаты сәрмәт кумаритат Фатима информацион равахт абун. Президент Бибилтанатоли се профессионалун берек бунусетен рарфекут та республике арестадек абазы кушетен. Подсахад сарглаведжи нефсис аражете кустуарзун зинад бернуна хаст эме курдият дартер дар акас кевзен бесте размесден. Захтасın энени зинад эме сарда херзюджете. Sargenen derneğine Respublike razmetsi diqtaca arajete sibina taxsins ömen. Udun fersi festagastı Respublike enteşçine ekhesseve investisyon programme. Aressevins eğavnisan kemenis. Axem objektem. Tsxinvalovengtet sevins kapitalunet salsekund. Eppet udette aqaskenens embestektet sardagun vaverte berzunter kenenen. Պատսախադուն էդասինը դե կոմիտետը կուշուտ հավարեսիակ արանկա կնջտիմը իմը կավուն əzərək խəzərtəյսəyi və sartույ tançınıqmə duə raketun kompleksi fagud. Operativun informasıy festivəgən xəsən gərstə sartույ Цхинвал rayonu Солоты qəvə əzərək xəzarı. В настоящее время органами КГБ РИО проводится разбирательство по установлению принадлежности указанных единиц вооружения и выявлению лиц, причастных к их незаконному обороту. Комитет призывает жителей республики к проявлению бдительности при возможном обнаружении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Обо всех подобных случаях, не предпринимая самостоятельных действий, следует незамедлительно проинформировать МВД, МЧС и КГБ РИО.
Kofte bezorgde Potsdam ensemble Simt radiotta repetitie tewazın. Yexisette kene Veresia Gurette gastrolte Osemme و رختر کوست زرینه ریپورتاژم. Պատսախադուն անսամբլ Simt սախիսատта քանց նո գաստրոն турմավարա սեֆիջրացի գուրատտամ կատ կոլեկտիվու լաֆտայներ մազնուն ռախաստատտար սաբու մողբայավտամ ռեպետիցի գանանզալը Կոստա Սերգեյների դագանարավնալ տերոզ լավակ խաստամ Simt խոմա իտակ խուրզախի ռավդիսա վարասի մեգաստրոլտը ռաստաջը կոլեկտիվ ռավդիսան սինեմակաշտան ապատ ռեպերտուար սխասկանձստը Simt խոն գաչեժը կաֆտամանդար Կավկազա գոդամթե կաֆտետամ Simt դիրեկտորը խաստա խասկանագալ բուրտը Ֆատիմայնը խաստամ գասկանու կաֆտը նոմր թաբոցատական ռաստագն Работа идет. Сегодня первый день работы. Они только недавно вышли с отпуска. Готовимся к поездке, к большому гастрольному туру по городам Российской Федерации. К сожалению, пока новые номера готовить не будут. Скорее всего, пока будут отрабатывать старую программу, потому что сейчас нету столько времени, чтобы перед такой большой гастрольной поездкой ставить программу. Бира осидарга Simt тешченевдисе Ирон адамун культура. Ивго даз ансамбле вагдер сидри форма. Нер ансамбле ногоскунд сценен равдисен ярахсинад. Ансамбле кухтария караҗи хаста хасканагал бурта Фатимайна хастам гасканфс баваранис Simt тарадун хат آدم خورزخ کیرایستن. ویم رستجی فستاگ رستجی آدم مخصن سو آل نخسته و ماسیم دای و دون کختاری و کنگم سراغ بالت میسیر کاتجنم تریسن فدل. البرت فاطمه کد نمایو مگس که سراغ خوسا گورا گیس گاسترول تمسخی ستکوت یوردم که این آسیدسته. Да, по их вине были сорваны гастроли. Большие гастроли, уже коллектив был готов, и по их вине были сорваны. Simt دون республика کادم سرسترزینات کالکتیو سکوندیس کردیات جنمای دستنی دل انوچی و آخم کافچتم. سنتیابر مای تا ورس یا لگورت ترافدیسست ایران آیف کافت نمرتم. کوست زرینه کوست راول تا تاکسانا اینفرماسور را وقت آبون. Ervelas der wagderse pedagogon konferensi. Nerderta ahur gencete ermbir 20 avgust kerun. Zirtsebzen entestitel eme ahura dağet fexozder kenene farstitel. Temadartar kene plitiyane. Ахоргенджи тервелазун конференции традицион гдавай вагдер 7 августа керун верден با خسنس آخر دقاباز کد проблемون فارسته افتا позитивун ивентинette der. Доклад سیراک تیمات وینز آخر دارت در رای رست تندنسیته آساس پاندمی اما وزاو اپیدیمیولوگون واورت خی کنفرنسی وغدر 1000 اندر فرمادم. دیلیگات یومیاگ نمتسودزن سده استای آخر کوسجه وراز مع آستیو دیلیگات نمتسودیس برک فلدر. Конференция состоится в этом году 23 августа. Она пройдет совершенно в необычном формате, учитывая опыт предыдущих лет, в отличие от предыдущих лет. В этом году у нас будет и масочный режим, и соблюдение всех норм безопасности, исходя из создавшейся на настоящий момент эпидемиологической ситуации. И, безусловно, количество делегатов тоже будет гораздо меньше. Тема конференции звучит так: ключевые направления деятельности системы образования Республики Южная Осетия в 2021-2022 учебном году. На ней будут обсуждены наиболее злободневные проблемы сферы образования и воспитания, а также правовые вопросы, итоги прошлого учебного года. И, естественно, наметим планы на новый учебный год. Pedagogún konferenci fetszagrad zúre gúl, eme tagdresztegyek erbalevzen nóga xoraz. Azaz ahorgeinek te szkólama bacevzistых sezem сентябрь горисере. Сентябрь фетцаг бунте, а пятирестун фенусанкане бесланы трагедии бунте. Как известно, 5 число приходится на воскресенье, 5 сентября, поэтому все торжественные линейки и праздничные мероприятия, связанные с новым учебным годом, пройдут 6 сентября. У нас нет никаких рекомендаций с тем, чтобы вводить определенные ограничения. Но, безусловно, те ограничительные мероприятия, связанные, там, допустим, с ношением масок, с соблюдением режима, дистанции и так далее, это все сохраняется.
Pedagogun konferensice daglatta bakasens ودون زرتفتسا و آخرادون پروسسی ما باست فارستتل فارون پاندمی فستیوگن سال در مخکد و دست ریسپوبلیکای سکولاتا اما در تگم آخر فستیوگن سنرتس دست ویت سما آساز بایافوی رفلاز در ارزورن سخات سکتا اما زونن زینت تغادل اپتاس فارستتل انمنگه ارونافکنن قو نوگا خور آز خد رازمم پلیتیانا گاسیتار سن اینفرماتسورا وغدابون Celsekund se plite aron ama norte versuing jaderhu 500 metre ceme jerestegel exploatacim rattuj ujte hejkushete archaens enerlevgie. پلیت آرون اما نارتون کمیو کنن سوم کسوه ابد گراخسته ونجا خرزار استادل کست ترای داین سرای سومراجه کوش تف دبون کننز انافون تم سمای وقت رستجد سرجتن سبون وار از سوخت سغداگ ما خرزار است ونگل سون. В июне этого года и продолжается сейчас. На данный момент установили водопроводный лоток полностью на протяжении всей улицы. Вот сейчас устанавливается бордюр. На данном участке на данный момент установлено 200 метров бордюра. Где-то в течение 3 дней уже полностью будет установлен бордюр в одной стороне дороги. Бордюр такусе варуй уйфеста куши теревнал заста асфальтам бендур аверем ама тротуарун кустетам севердестема рухсет саджинстедер. Сейчас на данный момент устанавливает бордюр до 5 человек плюс техника. Это одна из улиц, работы на которой проводятся в рамках ЕПС программы. ونجه درغو فون سده فنزای میدرم آسه ونگلار استادون کستتناتت بیره آسته هماود افزار واره و ایما یوم فزیلن خیز ریسپوبلیکا یولستر در رایون تایسایو بام رایوم مخیت سیمیون نخستم گز قادس ونگ آسفالت کرتساوا و دستم یونی ونگل ترانسپورتون زمالنات فروگ درودزن دور اکسپاستروی گنرالون دیرکتر کدبانستان کود تافتمای کستت فوزسته سینتیابر مایم. بیازرت استیلا کدزی تازمت کماریتات فاتیما اینفرماسیون را وقت آبون. Respublike kuchtarivе godenume zau rajone achosquak ama bires valunjum binuntan wachsawe kharzauden achos. Numkhte botsate kutta benetun administratie. Achem kharzauden achos mobakenzeste Respublike inne rajunt der. Dar terkene gumanitarun akcji produkt xozeyatsardogun wavartakunde kamanestewce adaman numkhte is achos qaq bires valunjun ama saqatjum binunta. Waransin fanzai kilogramta seker. По поручению руководства республики продолжается раздача гуманитарной помощи по районам республики. В данную категорию входят малоимущие, многодетные и одинокие семьи. Данная акция будет продолжаться и в других районах республики. Prezident administrației Kușetan gumanitarun achos bayvaranam baxos kotu velvat kun ovart ministrada Kușeta. Gumanitarun achos varans rayonu amaqaun administrației serglavjeta. Razval gavtsunum xexta bavdestoy bedumagaska. Abun administrației ama velvat kun ovart ministrada Kușeta. Sakar balastoy zav rayonu saldar qavma. Imyagay gumanitarun achos raystoy rayonu evday binunta. Strbusnek mazahı naxishodan Allah'dan خود کنچ منو دورش کار بودن چند خیلی اشتر بودنگ نخی شادم کار خود کنن شال خاطر بالاونج نگادیت نیت فرستر یاشار دل چینه خاص ودون فرستر بالاونج بس شرم بون بیره سیر خود بیره وقت فشارت ننیز مجا بخی افتا دایماج بر یدتی باشه میاتی بمباره سرشار. روزی که زعم نخیش آدم کجا خوش کردن شوف تابه در پوشته درات باید پس این هم خبوز نگذارم. Avvax bunta gumanitarun achos raistestet zaur rayonu ine qavtet sarjeta. Vefasta gumanitarun aksi adar terwedzan Respublika ender rayunte. Tbil telvira bagat aziz kumaritat Fatima edeyai finkina informatsun raagt abun. Darter dermesem duemin este mazı xastet sautem. Ivendesem avguste berek fekars derwaver. Prise berzend fixene festiwegen femart ertafidon genece. Staset ofiste cefte. Tochtet deste prise berzend boysenel. Saribor gunderced zarevcek. Tschin valeta evakuaci gundercedeste çifetsef öse ademe festak parti.
Артын дасазырацет хусарирыстон нахмагурзыстон хаст кораси туадай. Америка политологам дипломат Рональд Асмус ячин нجа автас хоттауц хаст. Чисел хаст каце باز ملنکوت تادونیم اما تک در آوگوست خست بیرایی فتادونیل سویتون صدیسن پرخ فست خد بردی ندرایست صدیسون ریسپوبلیکا نفل افتانومون ریسپوبلیکاتم گرزستون ما آمریکا خواست ترار گمست آتت ساوتر استجه سما گرزستون فساد و آخر مال سما یفتونگ ویت خی خارزرس 2 میلیون دلار آمریکا اینستروکتور تبیره تخ بخارس کود توی سما گرزستون فساد تخمت ستوا فلسفه تسقر فباتست سکوخ نیت بافته ما فستم خودی نگای لیدینگ در فست تخیم ولایت بیلیسم ورسی فساد درصد نزخ سما کرونر کنا توپ کلان خستن خست فتیس ورسیس خست کوتا سایراک در خست زناگرس تارت همه پرخ دیسا گوی اومدونی اون کامیس بلورد کوتا خست ساگاشویلی کی رایدتا آخم قطعت پرزیدنت سارازویر مستی کستای قمامات سوا فلیلس کنن سترخون مزباد آخستونه دونیل بیرود آخم زوته پاتساخاد آخم کوخداریک کنگ آخستونه کت قام مزبادا فنای گورد گرادای چیخسن کنه کافکاز داخل توپ کلت خاطر نکننز والدای در تا سابی توگ آفگوست میکر خط سوی و تانال کایزر دل در لونس و سواز زوتا نتست تل آوای گرزی اکتان کاتا کدس کارتوین لک خط طولگتل سمیدگ آدم دافتمی نکنتم کد پرستوی رموزن رمجته کد نت ساختوی ورسیاگ فیداونگنک تختف ستونتم ارمسم ساکاشویلینگل سایدای کد رازلد ارمسم نقای تارت سارد مبلگه ساو مرل کد بافته دستم سارد ساو مفارنی مخصه دو امینست مازای فستمه گرزستون درم آمریکا در مسی فارس خسک بسته در کافکاز تریتوریل قامن مایوی خوساری رستون آبخاز همه ورسی اینترسته نواتسم خورزای نیسان قلمکسم جو تاکسانا کمریتا فادیما تلکامپانی ایر اینفورماسیون را وقت آبون خوساری رسمک جدایست که البرتا آلانا سیس فسیو ده فنزم سردگون سپارتاکیا ده فینال ولاخیزو ورسی ارتن فونز رژیونی سده دون فون سپورتسمن سیسته گورت آرماویر وقت و گرست خایدیشتن. آلا وز کاتگوری در بسته آلا فدرالون زلده خایدیستا سیول تخچن در سپورتسمن. آلانا آرخایتا ایول و زودر وز کاتگوری. فتساق توخ فولاخیس کراسنیارسک کرایمینوار اولگا کرافچوگل دست نول خغده. اردک فینال ایمینوت اما فانتاستیک اونما رامبلتا سانت پتربورگ سپورتسمنکا ویرانیکا سارایوه. فینال تا آلانا منقل مکاست جدایست که سفردلوفسک اوبلاسته اولگا میخیوا و دو مرازدر در فیلم بلدست دوامین انود سمازه افزنگ تخسن و رسی چیمپیوناته و تخچن در رازند میخیوا و مگس که آلان نایفندد ریوانش شایسن امین بانتست. یعنی خملاج رامبلتا انسونته اما سیس ایرست ولاخیزو ایران سپورتسمن که ترینر گبرات آفتاندیل کت قوسن کنه آفتم سپورتاگیا دی فستا آلانا و رسی امبردون کاماندس کنده آتاخت ایتالیمه و مخاد رسن اوروپای کوبوکا و فستا تا استاساز سپورتسمن که یخید ست کنزن افزنگ تخسن دنیای چمپیونات ما افزونگ جدایست که ترینر تست گبرات آفتاندیل گبرات ویتالی اما توریت تنگیز آخر و دستنا بون خبرتم نرود فیلم میفیلم